Hi! Good morning, guys! Hi! Hello! Good morning po! Maiwan today si Zion! At Kuya said may appointment, no? And Mama and Papa is saya Katnar? Going to church! Hi! Good morning! Nagsigabot naman ng dalaga na yan. Oh, eh? Where's Kuya said? Where's Kuya said? Yan, naalis si Kuya said meron siyang birthday party today. And si Zion, maiwan muna siya kay Oma and Opa. Diba? Kasi mag-church muna kami ni Daddy at saka ni Zaya. Si Zaya na lang isama namin kasi mamaya punta kami ng city. Yay! Para makabili na kami ng gamit na pangdagdag na dadalhin namin sa aming bakasyon. Magbakasyon tayo. Kasi 1 week na lang, bakasyon na ni Kuya said. 1 week na lang, pasukan, tapos wala na, bakasyon na for 6 weeks. Ayan. What do you want? Tingnan niyo po yung teeth ni Zion. Pakita, show your teeth na. Ayan na si Sed. Ito yung gift niya. Pera, tsaka card, tsaka chocolate. Pakiki-birthday. Hatid na siya ng daddy. Doy, Sed. Vooraan, want ik moet ook met een dikke koeienpoot in de hoofd. Veel plezier, hè? Doeg! Doei! Papiliin ko siya ng shoes niya. Wat wil je? Deze of die? Ah, okay. Ayan, naalis na kami. Hatid na namin si Zion kay Oma and Opa. Upo na lang muna siya sa lap ko kasi 1 minute lang naman siya. I-drive ni Daddy. Ayan. Wat heeft zij, een Triumph of een Honda? Hey! Ja. Wat stond er op die motor? Triumph of Honda? Ik heb niet gemerkt. Een Triumph. Parang matanda si Zion. Hindi ko nakahawak. Vind je mooi naar buiten kijken? Hé, Bangnes! Hé, Bangnes! Like an oude man met een handleid. Lijkt opa Denden in mijn auto. Ja. Ah, Opa Denden yan? Opa Denden ng peg? Oh, dito na kami. Drop by si Zion. See you later, baby. See you later, Zion. Yeah. You know, si Zion. De deur stond zo open, dus hij valt zo met de hoofd zo meteen. Opa. Yes. Heb je al een ding van... Hey, si Zion. Bye, Zion! Zion, kijk wat heb ik voor jou. Hallo! Hallo! Ja. On the way na kami ng church. Ayan, nasa likod ako. Napaka-lonely. Wala yung dalawang boys. So, empty yung chair. So, ayan, maglakad na kami pupunta ng kapelya. Ito yung kapilya namin sa Dordrecht. Ayan, tapos na ang aming church. Ayan, nakapag-coffee din ng daddy. Ayan, nasa auto na kami ulit. Punta na kami ng city. Ayan, nasa city na kami. Dat spreekt aan, hè? Kale koppen. Sa city na kami. Diyos ko, kala ko na iwan ko yung wallet ko. Buti na lang, chinek ni tita namin. Andun daw sa table. Ayan, mag-snacks muna kami. What is that? Ah! Oh!
Nasa Zaymon kami ngayon. Magtingin kami ng mga damit. Ayan. Para may extra silang damit. Marunong nang pumili. O, nakaturo yung kamay. Wat wil jij? Wat is het? Die? Nee, dat gaan we niet doen. Wat is dat, Saya? Een boek? Ang galing mamili. Magmamagaling ang dalaga. Ja, hier. Hij gaat het ook heet krijgen. Wat wil je? Nagpili siya ng bag. Poes of konijn? Of deze? Of deze? Hè? Wow, ja. Wat wil je die, Saya? Wil je die? Thank you. Nou, ik wil mama niet. Ayan, sa crowd bath kami ngayon. Paano na? Nagawala na si Zaya doon, nainip na. Saya, tignan niyo yung mukha niya may pasa. Saya! Pagod ang daddy, magmerienda daw siya. Oh, may pasa yung mukha niya. Paano bumagsak siya kahapon? Nag-date kami ni daddy sa KFC. Kasi wedding anniversary namin today. Kaya ganito lang yung date namin, simple-simple. Diba? Bilis ng panahon, wedding anniversary na naman. Bangnes. Saya. Saya. Oh, may date. May date for today's video. Hi guys, ayan, tapos na kami kumain. Tigdala pa ako ng isa. Dito kami sa Banharen. Kijk eens, schat. Kijk, Saya, wat heeft gedaan. Ze heeft iets gejakt. Saya, voor wie is die schoen? Waarom heb je schoenen daar, Livy? Mag-cellphone muna siya para tahimik. Kasi kanina nagwawala. Bili lang siya si daddy. Pang church daw niya. Ayan, pauwi na kami. Ito yung stress, haggard ang lola nyo. Hagardo Versosa. Katulog na ang Zaya. O, tingnan niya. Lang namin si Zion. Kasi si Sed umalis. Kasama daw niya si Tanta Anita. Pumili sila ng Robux. Kasi bibigyan siya ng pera. Kasi dahil dun sa kanyang card sa school, and pakita ko sa inyo mamaya yung card niya sa school. Sobrang taas ng mga nakuha niyang grade. Kaka-proud lang. Hey! Hello! Alleen suiker, ja. Haal hem er maar weer uit hoor. Je ziet grote jongens. Sama na namin si Zion. Opa en oma, als de zomervakantie voorbij is, zelf ook weer op vakantie. In september. Ja, in september zijn we nog. Of zijn ze dan de eerste week van september? Ik weet het niet. Eh, sa bahay na. Ewan yung binili namin sa kanyang salamin. Zion! Zaya, oh, laat eens zien. Can I see? Wow! In de Filipijnen. En Saya, wat vind jij mooi? Ik vind jou mooi. Kus. Dito na rin ang Kuya Sed. Umuwi na. You have also, sonobreo. Oh, Kuya Sed. Gwapo ng kuya ko. Gwapo ng bibi na yan. So,
ayan, pakita namin yung mga pinamili. Oh, may sando si Kuya Sed dito. Pang bakasyon. Zet, je hebt wel wat gemist hoor. Oh, tapos may Pokemon na sando si Kuya. Terno sila ni Zion actually. Where is Zion sa sando, Papa? Zion's Pokemon. Ayan, oh. Terno sila ni Kuya. Pikachu. Maar zet. Je bent niet de enige hoor. And Daddy have also, something. It's funny. Yeah. It's a funny something. May funny something. So, ayan. Sarado na kasi yung Primark na lagi namin binibilhan sa Dordrecht. Permanent close na siya. Ewan ko kung bakit. Kaya sa Zayman ang bagsak namin. So, ito yung mga napamili namin kay Zion. Puro mga sando. Kasi summer na dito. Oh. Halos si Zion lang yung nabilhan namin ng marami kasi never kaming bumili ng damit ni Zion. Puro bigay lang ni Precious, ni Kabalen. Oh, ito rin yung kay Zion. Van je moeder. May short. Huh? Yung Zijn mama's schoenen, kijk maar. Ik dacht dat Nike's alleen voor mama zijn. Dress for Ate Zaya. Je hebt zometeen een stoere mama met Tapos Nike si Air Max Kuya aan. din, may t-shirt ulit. Wat vind je ervan? Mga maninipis ang tela, pang summer talaga. Niet kapot maken, Tapos si Zaya. Zaya, may sando din. Tapos ito yung nabili ko para sa akin. Nakasale sila ng Wat vind je 30%. van de kleur daar? Ayun. Ja, dat heb ik uitgekozen, zegt je moeder. Mooi, diba? Weet je hoe die gozer dat noemde achter de kassa? Oranje, dat randje. Eh? Ah, Het lijkt het is niet echt oranje, een beetje wel. Brown, nakstap kan oranje. Ja. Ja. Iets Tangerine, aparts, zeg maar ik maar. vind hem mooi. En Zion namin. Niet voetballen. Kijk naar mijn wifi en er staat een wifi-modem. Nako, tingnan nyo si Zaya. Nagpunit-punit na ng brochure. Ate, where's your baby? Ah! Ang Zion, ayaw matulog. Ay, magbabakasyon na tayo na. Saan ka magbabakasyon? Eh? 1 week na lang, na? 1 week na lang si Kuya sa school. Bakasyon na. Yay! Namili kami ng mga pang-summer nilang damit. Oh, ready na sa bakasyon. Maglalaba pa si Mama, no? Ang puti mo na. Saya. Ang puti-puti. Uy. Where's your baby? Look. Hala. Good job. Asan si baby mo? Ayun ang baby. Oh. Oh, come sing ah. Twinkle, twinkle. How I wonder what you are. Yay! Ito yung report card ni Kuya Sed. O, tingnan nyo. Ayan. So, ito yung nakuha niyang grade. So, halos very good lahat. Good. Ganyan sila magbigay ng grade dito. Parang lang, very good, tsaka good, ganun. Walang mga number. Okay. Ito yung score nung kanyang exam. So, ipakita ko sa inyo. Ayan. Tignan nyo naman. Lampas pa sa guhit. Oh, diba? Nakaka-proud. Dito lang dapat yung exam na makukuha niya. Pero yung mga result, sobra-sobra pa sa guhit. Oh. Nakaka-proud, diba? Nakakatuwa. Is that? Hey! Oh, shit. Oh ja, dit was ik vergeten, schat. Wat lief, want ik heb helemaal een jurkje aan. Oh, ik heb mag ik kijken? Kijken, dankjewel. Wat een mooi Ah!
Mm. Saya, where's the bloom? Where's the bloom? Maglakad-lakad muna kami para mapagod yung mga bata. Maaga mag-bedtime. Tignan nyo naman, 8:27 na ng gabi. May araw pa. Oh. Diba? Si Kuya said. Oh. Si Zion. Ayan yung bahay. Busy siya magpitas na bulaklak. What is that? Mijn mama bloemetje. Happy anniversary. Happy anniversary. Bang stop. Where's the bloom? Mag mama hebben? Als je ziet, politiehelikopter. Gisteren een ambulancehelikopter, hè? Policehelikopter, hè? Kom. Dus weg. Tato. Kom. Si Zion. Papa antok. Bakit pa atras? Waarom achteruit? Kan ik jullie zien? Hij is toch iemand van het... Ja, kom. Een botterbloempje, die gele. Kom maar. Doe voorzichtig, hè. Misschien even een drol daar. Wow. Hey knappert, wil je ook kijken? Wil je ook kijken? Poppen, Love you, liver. Asawa ko, gwapo. Hey! You are always making the scene kapot. Waarom? Di ba yung handen weg? Ik doe niks. Ik hou van jou, schat. Ook bij jou. Echt waar? Kiss mijn garot. Love you. Oh, moet je lachen. Zeg love you! Love you too, schat. You're sexy, Ubot. Bangas. Kagwapo ng daddy ko, bagong gupit pa yan. Bagong ay. Kalbo daddy. Kalbo daddy. You don't want to say it. Nee. You are the most handsome man. The kalbo man in the whole world. Waarom? Kom op, wat ik zeg. Wat heb je nodig? Niks. Echt niet? Nee. Nee? Cheese. Sige, matumba, matumba. Ga zitten. Ja, Willy! Nee. Saya! Kom. Ik dacht dat ik nog achteruit kon rijden. Kom maar. Saya! Saya! Mama daar. Hello! Ayan, nandito kami kay Tante Anita. Makikiistorbo na naman. Nakatulog na ang Zion. Zoals die vraagt dat. Makikikape bago matulog. Doe de deur maar toe. And the boss is there. So handsome. Ik dacht dat hij gaat weer Wat anders, hè? Je dacht, Kuya said, may pa Pringles. Pringles monster. Yeah. Mag ik eens kijken naar de bus? Mario. Mario heeft dit. Luigi. Maar soms moet je iets doen en dan kun je winnen of zo. Dus ik geloof er wel van. Deze nou kleiner als die van de Lidl. Maar dat van de eigenaar niet meer. Helemaal. Oh, may water, anak. Ik had een klein beetje erin gedaan. Maar Groter. Ga maar drinken. Ik denk gewoon hetzelfde. Dikker. Daar. Op de plant geven. Deze dunner zijn. Zo wat groter die blouse. Deze vind ik wat andere smaak dan van de Hij is vies, B. Ja. Kami nga dito kasi wala siyang kasama. Ayan. O, baka may kakilala kayo ng pwede niyang i-boyfriend. Pop en play. Di ba? Even wacht, it's op. Tante Anita. Ubus na daw yung kanyang Eentje nog.
leuk, ja. Die kan maar, dit is leuk. Wat is er, Saya? Betul man tante Anita. So, it's up. You make coffee for Papa, anak? Ganda ng garden ni tita, oh, ng aming tita. Ang daming bulaklak. Saya, where's the coffee? It's up? Ubus na? It's up? Up, okay. Okay, thank you. Ik was vanmiddag aan Lekker. het zet. Mm, Was ik aan het afrekenen bij lekker. Beautiful is dat? Toen zegt die vrouw tegen mij, je hebt recht op Ben&Jerry-ijs. Want, Ja, een baby, hè? €35. Ja, ik zeg, maar dat kan ik niet meenemen. Nou, 20 minuten in deze auto. Been hebben. Het is wat is gaaf. Ik had het Hier, over. hier schat, mijn been. Goed zo. Nog zingen? Springkan. Ang galing ah. Ga maar zingen. Wat is dat, een microfoon? Zo'n groot microfoon? Ja, ga maar naar Zet. Gaat ook Zet zingen. Zet gaat ook zingen. Papa gaat zingen. Papa ook gaat zingen? Papa gaat zingen. Mama gaat zingen. Papa gaat zingen. Papa, kom. Mama gaat Ga met zingen. papa zingen. Goed zo. La 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 la. With feelings. Blauwe wang. Kijk. Klaar? Zet het er ook weer. In de midden houden. Weet je nog wat voor trimmer dat is? Thank you. So, ayan guys. We're gonna end this video na po. Please don't forget to like and Subscribe! see you to our next vlog. Bye-bye. Bye-bye na na. Bye everyone. Bye. Bye-bye. Zayon, bye-bye. Kiss na saya. Mwah. Very good.